أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على خاتم نبينا وعلى آله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميع المؤمنين والمؤمنات. الحمد لله. أما سنزين على تغير مورتي على منكو ككشين نمانين على فك جديا كنتي كانوا محمد ويانا كسو أو كفك تغانين على فك كبانجو تورا لانو إبليساي أو كفك فلسي بلا جلما ما وما دب جروبين كان شافر مسوكا أبي السلام عليكم ورحمة الله أنك لا هرا لا على كشهرة دي أما على كفجريرا أنا إن شاء الله الحمد لله بجمعة نوفمبر كالو كلي مغان أنوورو سامبا فلا مغاني كلي biye jumaye novembre kalo kile mugan ani wɔɔrɔ san ba fila mugan ani kelen inshallah. Groupe les croyants n'o ye mu'minu ka groupe ye limaniya jɔnw ka groupe bi intervention kɛla retard la dɔɔni il est 20h11. Groupe programme ye ni lansara selila ni kibaruya minnu bɛ yen olu bɛ lase groupe kan mais lansara tɛmɛna fitiri tɛmɛna safo tɛmɛna n'est-ce pas? D'accord. L'objectif est que l'essentiel est que information est mise à Kadi Inch'Allah. Voilà. Information est sur la fin vers 17h comme ça. Kelembe obla la 17h57. Toi Kelembe obla la 17h58. Mais sur la ka kon wogatinya. Voilà parce que sur la ne ko fa sur la ka bla Inch'Allah. Avocat le nombe ka talikemika. Oye afla bebe ka bul Mahamoud Diko deka. Imam Mahamoud Diko n'o ye CMAC ɲɛmɔgɔ ye au conseil islamique ɲɛmaakɔrɔ a bɛ fama voilà donc vocal in fila bɛ ka boli kɛ ale de kan comme aw b'a kalama cogo min na groupe les croyants an ka groupe sigilen tɛ k'a fɔ an bɛ mɔgɔ kama ou bien an bɛ maa nɔfɛ anw tɛ maa nɔfɛ c'est à dire k'a fɔ k'an bɛ ka dɔ de ɲini k'o kɛlɛ an ka groupe sigilen tɛ o kama a bɛ fama groupe in bilakun ye min ye dɔrɔn c'est comme n'i ye jamana ta k'a lajɛ il y a trois principaux pouvoirs: le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. A bɛ faamu n'i ye pouvoir judiciaire ta k'a lajɛ son objectif, son rôle principal est de veiller sur l'application des lois et de sanctionner le non-respect ou bien la non-application de ces dites lois, n'est-ce pas? Donc i bɛ taa sɔrɔ jamana kɔnɔ o ye pouvoir di secteur dɔ ma fɔ min ma ko a tɔgɔ di justice, n'est-ce pas? Ale ka baara bɛn bɛ ka to k'a lajɛ sariya minnu ta la n'a labato la walima n'a ma labato donc ni minnu ma labato k'olu ɲangi o tɛ wa? O kuma in fɔ kun ye ne bolo jumɛn ye? O kuma in fɔ kun ye an ka groupe fana sigilen bɛ de k'a lajɛ de. N ye exemple in di aw ma a b'a faamu cogo min na teliya la parce que ne bɛ fɛn fɔ maa ye i ka fɛn fɔ a ye a hakili bɛ kɔn ka min ye joona joona o b'a permettre i bɛ ka na min fɔ a ye a bɛ kɔn k'o si dɔn. Donc groupe les croyants mu'minu ka groupe limaniya jɔn ka groupe n'a ɲɛmaa ye Ustaz Berete Ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi ka bɔ Sikaso. Groupe in sigi kun ye n badenw ka se ka Ala ka diinɛ k'a redresser. K'a redresser kɔrɔ ye jumɛn ye? Diinɛ bɛ maaw bolo bi o bɛ ka kɛ kɛcogoya dɔ la min t'a ye. Ala ka diinɛ ti gɔlɔ, Ala ka diinɛ ti c'est-à-dire a ti ɲagamu quoi. Mais malheureusement mɔgɔw de bɛ yen minnu bɛ kan ka Ala ka diinɛ ka gɔlɔ mɔgɔw ɲɛna ou bien ka tunami mɔgɔw ɲɛna ka taa sɔrɔ o t'a ye. Donc groupe les croyants bɛ yen o de kama on veille à la charia de Dieu. N'Ala ka charia dɔ sɔsɔla yɔrɔ o yɔrɔ ou bien ni maa o maa ye ɲagamu don Ala ka diinɛ na ou bien ni maa o maa ye fɛn fɔ Ala ka diinɛ na min t'a yɛrɛ yɛrɛ ye ou bien ka ko dɔ kɛ ni silamɛya tɔgɔ ye min t'a yɛrɛ yɛrɛ ye. Donc rien ne nous empêche d'intervenir. An kɔni an bɛ bɔ de. A bɛ faamu? N'an bɛ sa an bɛ sa, n'an yɛrɛ bɛ balo an bɛ balo. Saya tɛ fila ye kelen don. N'est-ce pas? D'accord. Donc ni tuuru sera min ma don min na a ka faamu an ye ɲɔgɔnna caman kɛ ka tɛmɛ. Donc bi ta tuuru o bɛ Mahamudu Diko de kan. A bɛ faamu? Mun ye an bila an bɛ ka kuma ale kan? An tɛ ka kuma ale kan ko Mahamudu Diko don non? An bɛ ka kuma kan parce que a bɛ fɛn dɔ de représenter, tɔgɔ dɔ de b'a la ko imam. Imam o bɛ n'a fɔ misiri ɲɛmɔgɔ ou bien diinɛ ɲɛmaa, n'est-ce pas? Donc n'i kɛra diinɛ ɲɛmaa ye tu ne dois pas oublier que
c'est-à-dire tu ne t'appartiens plus à toi seul, quoi. Tu ne dois pas oublier que tu représentes, c'est-à-dire tu as le symbole de quelque chose que tu dois vraiment, c'est-à-dire valoriser et dont tu dois préserver vraiment, c'est-à-dire la belle image, n'est-ce pas? N'i bɛ ɲɛmɔgɔya la, a dɔ la diinɛ sira kan kana ɲina k'i t'i yɛrɛ ta i bolo quoi. I kan ka comportement dɔw de kɛ ani ka exemple dɔw de yira minnu qui va au-delà de ta propre personne ou bien au-delà de ta vie privée. Aw n'i ka vie privée tɛ kelen ye. Fɛn dɔw bɛ yen n'i tɛ ɲɛmaa ye o bɛ ɲɛ i la nka n'i kɛra ɲɛmaa ye i bɛ jɛ olu dɔw kɔ quoi. I t'o kɛ fɛn wɛrɛ kama dɛ i b'o kɛ parce que i bɛ place min na. Donc an bɛ kan ka kuma a bɛ place min na mais a yɛrɛ tɛ. C'est pas sa personne privée, c'est pas sa vie privée qui nous concerne, mais c'est plutôt son caractère religieux, son caractère de guide religieux. Il faut le bien comprendre. Et il faut faire la part des choses. Donc, a bɛ place min na o place de b'an concerné vu k'a ye diinɛ ɲɛmaa ye. A bɛ faamuya. Donc n'a yela ka ko dɔ kɛ mɔgɔw bɛna jate i n'a fɔ diinɛ de y'o ye. Donc il faut que n'a sɔrɔla a ye min kɛ ni diinɛ tɛ il faut k'o ka yira mɔgɔw la pour que ka mɔgɔw bɔ fili la. Aw bɛ ka ne ka intervention kun ye wa? Ale yɛrɛ kama tɛ dɛ. Mais ni a tola ten ni mɔgɔw y'a ye ka fɛn dɔ kɛ a bɛna kɛ dɔw ɲɛna ko a bɛ kan ka min kɛ ko diinɛ don ka taa sɔrɔ diinɛ tɛ. Donc n'i ma kɔn k'a fɔ olu ye ko a bɛ ka nin min kɛ nin tɛ silamɛya dɔ ye o la maa caman bɛ fili. Nka n'i kɔnna k'a fɔ maa minnu b'u yɛrɛ kisi yɔrɔ ɲini olu b'u yɛrɛ kisi cogo ɲini c'est à dire olu tɛ to fili la bilen quoi. An y'o caman fɔ dɔ fɔla Sherif Usman Madani Haidara kan dɔ fɔla comme on appelle Ɲɔrɔn Buye kan dɔ fɔla Jafar kan Burkina Faso dɔ fɔla Sinankulo diinɛ maaw kan. Ensuite hali ne ye kalan kɛ yɔrɔ min na Maroc n'o ye droit kalan ye o Maroc masakɛ n'o ye Mohamed VI ne ye dɔ fɔ o fana kan internet kan o dogolen tɛ hali sisan a video bɛ internet kan. A bɛ faamu donc ne ta ti maa kelen ko ye. Bref, on va droit au but. Vocal ninnu enregistré la radio fila de la bi. Vocal fɔlɔfɔlɔ 3 minutes 19 secondes min bilala 17h57 minutes a enregistré la à la radio Mamelaw. O bɛ don kibaru minnu kɛ 17h 18h n'a kɛba ye comme on appelle Amadou Moussa Traoré. Ensuite l'autre là Mamadou je pense Mamadou Traoré hein, ou bien quoi là ou bien Mamadou Koulibaly, voilà. Mais peu importe les noms, mais ce sont des précisions pour que Kaira, comment il kan ka kɛ kunfɛ, comment il kan ka kɛ vraiment avec des preuves à l'appui, n'est-ce pas? Ensuite, vocal filanan o enregistré là à la radio Clédou. O bɛ émission min kɛ ko voix de cœur, non pas voix de cœur plutôt, comment on appelle, Allo Clédou, n'est-ce pas? O bɛ émission min kɛ ko Allo Clédou entre 16h20 ou bien 16h15 comme ça à 17h. N'a kɛba ye ko a tɔgɔ de Abdoulaye Andan Jite, voilà, je pense que o de y'a nom complet, n'est-ce pas? Donc vocal ninnu maa wɛrɛ ma enregistré ne yɛrɛ de y'a enregistré comme a dɔw bɛ enregistré ka ci ne ma mais ninnu ye ne yɛrɛ kan enregistré ye parce que n'i ma ɲɛ i bɛ kuma fɛn kan il faut avoir des preuves vraiment suffisantes min bɛ permettre ka se ka kuma ko kan o de bɛ n bila ka recherche kɛ ka ko ninnu dɔ ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn pour que n bɛ min fɔ n ka se n ka fɔcogo la, n'est-ce pas? Donc vocal fɔlɔ in na min b'a kɔnɔ ko a kan ka sigi dɔ de organiser dimanche. Je pense que sinikɛnɛ de don, n'est-ce pas? A bɛ se ka kɛ sinikɛnɛ dimanche de ko don mais o ye dimanche fɔ n hakili t'a la si c'est sinikɛnɛ ou bien ni dimanche wɛrɛ nata don mais n kɔni hakili la sinikɛnɛ de don, n'est-ce pas? Donc a kɛla sinikɛnɛ ye ou bien a kɛla don wɛrɛ ye o peu importe. L'essentiel est que sigi dɔ b'a bolo sigi min ni ko kuranna kalan de bɛ ka na kɛ. Donc kuranna in kalanni kun ye min ye vocal fɔlɔ bɛ kan ka kuma o kan, n'est-ce pas? Kuranna in bɛ kan ka kalan ni ŋɛnɛya min ye a bɛ faamuya. Donc Omar Hamoud dit ko on dit que c'est l'ex-autorité morale de M5 k'o de ye M5 ɲɛmaakɔrɔ a bɛ faamu a bɛ faamu ten M5 ɲɛmaakɔrɔ. M5 ye jɛkulu ye jɛkulu min créé la en est-ce que vers 2020 comme ça hakili t'a la ko le 5 quoi, le mouvement du 5 juin, voilà, le 5 juin 2015, 2020. Ah, fama. Mina nete fait non maîtriser kosɛbɛ, c'est parce que ces choses-là ne m'intéressent pas, quoi. O de kama dati non ta maîtriser kanya kosɛbɛ. Mais n b'a di aw ma pour que vous soyez sûr que vraiment ce sont des belles informations. Est-ce que femme? Je ne m'intéresse pas à ce genre de trucs. Ça ne me concerne pas, quoi. Ah, femme. Donc, au jɛkulu in créé la mun na président min tun bɛ Mali la ni o ye Ibrahim Boubacar Keita. Et puis, allo président nous fana tɔgɔ fɔli c'est très rare que je me prononce sur le nom d'un président
ou bien des chefs d'État à Kemandi ne k'a fɔ jamana président tɔgɔ ou bien jamana premier ministre ye nin ye ou bien jamana ministre de c'est-à-dire non pour moi c'est-à-dire on n'a pas les mêmes visions ça je vais être clair dans les propos ni mɔgɔ min tɛ kungilenna kelen kan n'aw ka hakilina tɛ kelen ye a dɔ la i bɛ taa n'i ta ye ale bɛ taa n'a ta ye moi je me reconnais comme guide religieux est-ce que y'a faamu ne ye diinɛ ɲɛmɔgɔ de ye ne bɛ n bila o minɛ de kɔnɔ pour ce qui concerne la politique ou bien des questions politiques et je les laisse pour les politiques ou bien pour les politiciens est-ce que y'a faamu donc c'est pourquoi dire que ni ye président ou bien ni ye ministre ni ye fɛn ni ye non moi je ne me mêle pas dans ce genre d'affaires je le laisse c'est-à-dire à chacun il faut donner à César ce qui lui appartient quoi min ka kan yɔrɔ min ye i b'o d'o ma ni diinɛ ko nana je me vois mieux placé d'intervenir maintenant ni politique ko de don n b'a fɔ a y'a d'a tigiw ma o kɛbaaw bɛ yen c'est mieux quoi il faut que adamaden i suguya ka dɔn i bɛ min na a ka dɔn mais i kana kɛ sugu bɛɛ ye i bɛ nin na i tɛ nin na i bɛ nin na i tɛ nin na mais ça ne va pas ça a y'a faamu voilà donc o président min tun bɛ yen Ibrahim Boubacar Keita n b'a tɔgɔ fɔ mun na n b'a tɔgɔ fɔ yen ten dɔrɔn a tɔgɔ sɔrɔla Mahamudu Diko ka wulikajɔ de fɛ a n'a jɛɲɔgɔnw pour que k'a gɛn a tɔgɔ sɔrɔla o de kama sinon n b'a tɔgɔ fɔ ko parce que a tɔgɔ ye Ibrahim Boubacar Keita IBK non 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 pourquoi à quoi ça me regarde ça ne me concerne pas est-ce que y'a faamu président min bɛ anw kunna bi Mali kunna bi n'o président de la transition plutôt a delila ka a tɔgɔ mɛn ne da ka ye jɔn de bɛ groupe in kan k'e delila k'a tɔgɔ mɛn ne da ka ye n'est-ce pas mun na n t'a tɔgɔ fɔ parce que je vois que bɛɛ n'i ka canal de don premier ministre a delila k'a tɔgɔ mɛn ne da ka ye k'a ye nin kɛ tan a ye nin kɛ tan non mun na n t'a tɔgɔ fɔ bɛɛ n'i ka canal de don a y'a faamu min bɛ minɛ min kɔnɔ i b'o bila o minɛ kɔnɔ e min bɛ minɛ dɔ ye min kɔnɔ e ka t'o minɛ kɔnɔ c'est comme n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na baji dɔ bɛ yen baji ninnu fila tɛ don ɲɔgɔn na quoi a y'a faamu a baji bɛ diɲɛ kɔnɔ ji qualité fila de don kelen bɛ kini fɛ kelen bɛ numan fɛ numan ni kini ta o ti don ɲɔgɔn na jamais bɛɛ n'i ka sira est-ce que y'a faamu d'accord n b'o exemple pitinin d'aw ma a bɛ se k'o faamu cogo min na donc olu y'o jɛkulu sigi ka ko o bɛ président gɛn a y'a faamu donc ko o président n'o ye IBK ye ko a ye c'est-à-dire a bilala min na k'a ma kɛ an ka kuma kɛ ten k'a bilala min na k'a ma kɛ parce que a bilala jamana kunna a ka nin kɛ a ka nin kɛ a ka nin kɛ k'a m'olu kɛ ne tɛ k'a fɔ pour que ka IBK défend moi je m'en fous de ça o tɛ ne ɲɛ sira la mais n bɛ k'a fɔ de minnu y'a acte kɛ dɛ n kan b'olu de ma sinon IBK yɛrɛ tɛ o n t'a dɔn n ma dala n'a bɛ n dɔn a bɛ faamu wa a t'i n'a fɔ ko ne voté n bɛ a ye pour que a bɛ sigi non 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 président diinɛ ɲɛmɔgɔ fɛnkɛ jumɛn de bɛ yan politicien ou bien politique jumɛn de bɛ yan k'i bɛ ne sɔrɔ ko ne ka n tigɛ da papier la e b'o valeur bɔ min e b'o chance bɔ min où ça moi je me reconnais quoi et je connais également mon statut je connais mes limites n man ka tɛmɛ yɔrɔ min kan n b'olu dɔn a y'a faamu mais o ye a gɛn M5 in sɔrɔla o de kama an bɛ taa kuma ta fo depuis o yɔrɔ de la parce que kuma in jubaju ye depuis o yɔrɔ de n'i y'a ye a bɛ ka na sigi wɛrɛ organiser sisan parce que dɔ de tɛmɛna o n'est-ce pas min tɛmɛna an bɛ taa ta yen pour que k'a yira aw la ko in ma daminɛ bi quoi ko in daminɛna depuis a bɛ faamu mais comme n'i y'a mɛn an ka taa kunu yɔrɔ la kunu de jala n'i y'a ye ko bɛ taa ni ka segin c'est parce que fɔlɔ de jala comme o fɔlɔ jala la min kɛ Mahamudu Diko donc maintenant il veut insister et persister vraiment dans ce genre de, je vais dire, réunions, de rencontres ou d'objectifs. Au nom de l'islam, avec un islamien tɔgɔ min ye o de fana bila la sinon ale kama tɛ o mɔgɔ caman kumana yan Mali la yan domaine wɛrɛ la a t'o tɔgɔ mɛn ne da yɛrɛ n bɔra ka exemple dɔ fɔ aw ye o n'o ka sira ne yɛrɛ ni ka sira mais cɛ o cɛ muso o muso kɔni k'i bɛ diinɛ de birifini biri yɛrɛ la k'i b'i to diinɛ birifini kɔrɔ k'i bɛ action wɛrɛ kɛ min ni silamɛya tɛ kelen ye c'est-à-dire il faut te dire que moi je t'attends au bout du chemin. Kana siga o yɛrɛ la yɛrɛ. Je t'attends au bout du chemin. Que tu sois un président, que tu sois un roi ou un empereur, a bila i kunna que tu sois un ministre ou que tu sois un procureur, que tu sois un juge, a bila i kunna je t'attends au bout du chemin. Tant que aussi tu t'attaques à l'islam. N'i maga la silamɛya kɔnɔna ou bien ka fɛn dɔ kɛ ni silamɛya tɔgɔ ye a bila i kun kɔnɔna n b'i ɲɛ fo n'i ma bɔ a kalama dɛ. Maroc masakɛ ta kɛla cogo min na ne y'o fɔ aw ye et on passe a bɛ faamu donc o ye jama bɔ o wagati la ka taa président ko k'a gɛn ne t'a fɔ mun na o y'a gɛn
ne t'a fɔ a gɛni ɲɛna n t'a fɔ a gɛni ma ɲɛ o tɛ na sira la mais n bɛna insister min kan o de ye ex autorité morale de M5 Mahamudu Diko ale de kɛla o jɛkulu ɲɛmaa dɔ ye n'est-ce pas d'accord n'ale kɛla o jɛkulu ɲɛmaa dɔ ye ko ka IBK gɛn ko parce que IBK a ma ka baara kɛ est-ce que a faamu ne hakili la o sen fɛ y a eu des morts mɔgɔw sala la a kɛla wa ma kɛ a kɛla mɔgɔ joli de sala la mɔgɔ kelen tɛ mɔgɔ fila tɛ mɔgɔ caman de sala la des pertes en vie humaine n'est-ce pas mais aw bolo silamɛya la mɔgɔ nin bɛ bɔ tan banalement pour des raisons je peux les qualifier des raisons inutiles aw bolo mɔgɔ nin bɛ se ka bɔ silamɛya la tan gratuitement comme si rien ne s'était ni aw bolo o don an ka taa kuranɛ kɔnɔ a suran 5 aya 32 a'udhu billahi min sharri shaitani rajim ala ko cogo di wa min ajli zalika katabna ala bani israil annahu man qatala nafsan فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ko ale ala y'a fɔ bɛn israelakaw ye ale y'a f'u ye ale y'a sɛbɛn o kan k'a fɔ maa o maa n'i ye nin kelen faga k'a b'i n'a fɔ i ye adamaden bɛɛ de faga a bɛɛ ni yɔrɔ diɲɛ mɔgɔw ka ca a ka ca est-ce que a faamu mais ala ye charte tugu a la bighairi nafsin aw fasadin a y'o tugu a la a y'o k'a charte ye man qatala nafsan bighairi nafs aw fasadin ni maa o maa ye nin faga ka taa sɔrɔ a ma kɛ ni fagalikun jɔnjɔn ye fagalikun jɔnjɔn kɔrɔ ye jumɛn ye soit a ka taa sɔrɔ silamɛya sariya de y'a tigi nɔ minɛ a bɛ se ka kɛ a ye dɔ de faga silamɛya sariya ko k'a faga ou bien a bɛ se ka kɛ mɔgɔ don min ye jɛnɛya kɛ ka sɔrɔ a ye furu kɛ silamɛya sariya bɛ se ka fɔ k'a faga ou bien o n'a ɲɔgɔnna c'est-à-dire des raisons justifiées est-ce que a faamu ala y'o de tugu ala k'o kɛ charte ye ko fa ka'annama qatala nasa jami'a o b'i n'a fɔ i ye adamaden bɛɛ de faga n'i ye mɔgɔ nin bɔ ka taa sɔrɔ a ma kɛ ni raison justifielen ye i n'a fɔ n bɔla ka minnu f'i ye sisan ala ye raison minnu fɔ est-ce que a faamu k'a b'i n'a fɔ i ye mɔgɔ bɛɛ adamaden bɛɛ de faga ko wa o b'o cogoya kelen fana n'i ye nin kelen kisi a b'i n'a fɔ i ye adamaden bɛɛ de kisi nin ye ala kumakan ye kuranɛ kɔnɔ surat 5 verset 32 kuranɛ suran 5 aya 32 mɔgɔ joli de sala Mahamudu Diko nɔfɛ comment on appelle o ka nin ko in na n bɛ k'aw ɲininka mɔgɔ joli a ka ca mais vous pensez que ça c'est banal chez Dieu ou bien ala t'i janto a kumakan na ala mago t'a kumakan na sa kɛ ala ko n'i ye nin kelen dɔrɔn faga ka taa sɔrɔ a ma justifié aw bɛ se k'a fɔ mɔgɔ minnu faga la k'a justifié la e bɛ se k'i ɲɛ jɔ ala la k'a fɔ ko mɔgɔ minnu sala Mahamudu Diko nɔfɛ ko k'a saya k'a justifié don c'est justifié n'i k'a justifié la o y'i da sago ye tu peux pas me donner une preuve a ma justifié o pourquoi parce que ale wulila ka jɔ de k'a bɛ dɔ de gɛn ko parce que o tigi m'a ka baara kɛ a kɛla wa ma kɛ a kɛla donc on se pose la question lui il est qui il est imam mais est-ce que lui-même il a pu terminer avec ses devoirs est-ce que ala ye ale yɛrɛ bila min na a y'a kɛ wa a y'a kɛ e bɛ sɔn k'i ɲɛ jɔ ala la ko ala ye Mahamudu Diko bila min na k'a y'a kɛ a m'a kɛ o il ne l'a pas fait o preuve bɛ ne bolo k'a yira k'a m'a kɛ il n'est pas le seul o caman de bɛ yen tan ala y'o bila min na o m'a kɛ partons dans chapitre 5 verset 44 an ka taa kuranɛ kɔnɔ suran 5 aya 44 ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitani rajim ala ko wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun jamakulu ma kiiti ni ala ka gafe jigilen k'a bɛɛ ye kafiriw de ye ne b'aw ɲininka aw ye Mahamudu Diko ye don jumɛn ko zon dɔ mina na k'a ko k'a b'a bolo tigɛ aw ye min o ma kɛ aw ye Mahamudu Diko ye don jumɛn ko sariya busan b'a bolo k'a bɛ kan ka sariya busan siɲɛ 100 bɔ jɛnɛyakɛla dɔ la ko min ye jɛnɛya kɛ aw ye o ma kɛ aw y'a ye ka ala ka sariya jumɛn de pratiquer don jumɛn ko ala ko tan aw m'a ye dɛ n'est-ce pas si vous avez peur de le dire c'est votre affaire l'islam ne vous appartient pas n'aw siranna k'a fɔ o y'aw kungo de mais a kɔni bɛ fɔ a m'a kɛ o ala ko ni minnu ma kiiti ni ale ka jigilen ye olu ye kafiriw de ye donc a bɛ wajibiya misiri alimami kan i ka kiiti ni ala ka sariya ye a bɛ wajibiya wajulikɛla kan i ka kiiti ni ala ka sariya ye o y'i ka devoir de ye ala ko i ka min kɛ n'i ma se k'o kɛ dun on dit que tu as failli à ta mission i m'i ka ci kɛ i kan ka min kɛ i m'a kɛ donc on suppose que Mahamudu Diko lui il n'a pas fait ses devoirs n'a kun y'a ka devoir kɛ ala y'a bila min na a kun b'a kɛ ça c'est sur le champ a bɛ faamu wa donc maintenant ale m'a ka devoir kɛ
ala ko aka kiti ni kuranɛ a ma kiri tigɛ ni kuranɛ ye n'i y'a munnu mɛnɛ k'a fɔ a ye o y'i kungo de ye moi je m'en fous a ma kɛ o n'a y'a kɛ a b'i ye Ustaz Berté y'a kɛ a ye la o ye sɔsɔli kunbɔ a e kun din bɛ e kun din tɛ ni fugulan b'i kunna n'i ye fugulan bɔ o ye sɔsɔli kunbɔ a ma kɛ de o n'a kun kɛla on allait voir a y'a faamu wa on part rapidement donc ale m'a ka devoir kɛ cogo di vous pouvez accepter que ale ka taa maa wɛrɛ gɛn ko m'a ka devoir kɛ mais comment peut-on comprendre ça mais c'est trop paradoxal ça a m'a ta kɛ cogo di a bɛ se ka taa maa wɛrɛ gɛn k'o m'a ta kɛ fo saya ka bɔ o la k'o justifielen don ala fɛ yen bamuso taatɔ sugu la a ko a denmuso fila ma hey e ka yɔrɔ furan e ka jidaga fa dɔ in ka yɔrɔ furan dɔ in ka jidaga fa maintenant a fɔla min ka yɔrɔ furan o m'a ka yɔrɔ furan est-ce que o bɛ se ka kuma dɔ in na ko a m'a ka jidaga fa k'a sɔrɔ ale yɛrɛ m'a ka yɔrɔ furan a bɛ se ka kuma a tɛ se ka kuma parce que ale yɛrɛ bilala min na a m'o kɛ donc jidaga fɔla in hali n'ale m'a ka jidaga fa yɔrɔ furanna in tɛ se ka kuma a la parce que yɔrɔ furanna in fana m'a ka yɔrɔ furan donc n'a kɛla min ye bamuso bɛ t'o mɔgɔ fila de sɔrɔ yen mais kelen kɔni man kan tɛ ka kuma kelen na parce que si m'a ta kɛ ale Mahamudu di ko man kan tɛ ka kuma président na k'a m'a ka devoir kɛ parce que ale yɛrɛ m'a ka devoir kɛ ne tɛ n ta fɔ k'a musalaka koyi tiɲɛ ye tiɲɛ de ye n'a bɛ fɔ a bɛ fɔ n'o bɛnna i ma i kungo don n'o yɛrɛ ma bɛn i ma fana tant pis a bɛ faamu wa voilà donc au kɛla o wagati la c'est pour te dire que a saya a ma justifié donc an b'o la tout de suite deuxième volet on dit complicité avec la France pour c'est-à-dire voilà donc au deuxième point o tɛ ne concerné toujours an bɛ premier vocal de kan ko a fɔla k'a ni Faransi ko Faransi bɛ diɲɛ na ko pour que ka Mali ɲagami bon ne da tɛ o la quoi ça ne me concerne pas min bɛ ne concerné n'a ye fɛn dɔ kɛ ni diinɛ tɔgɔ ye ala ko tan kira ko ta o kɔni ça me concerne mais pour des questions politiques ça je laisse ça aux politiciens ou aux politiques a bɛ faamu wa voilà mais n kɔni bɛ min kɔni dɔn n'a fɔla k'a ni Faransi bɛ diɲɛ na pour que ka Mali ɲagami ou ka Mali kɛ cogoya dɔ la n'i ye nkalon da fali la k'a y'i ka a tɔgɔ di kaba jɛma mugu dun hali n'a taara sɔrɔ can tɛ mais fali kɔni tɛ se ka taa kuma ka taa yɔrɔ jan parce que a dabara jɛn don déjà a bɛ faamu wa n'i ye nkalon da fali la k'a y'i ka kaba jɛma mugu dun hali ni can tɛ fali in tɛ se ka kuma ka taa yɔrɔ jan dɛ parce que déjà a da jɛn don ka ban sinon a dɔrɔn tɛ fali in dɔrɔn tɛ comme on appelle le bugan ye o n'i y'a ye nkalon da la ale la c'est parce que et je passe je dis pas que c'est vrai je dis pas que c'est pas vrai mais ça ne me concerne pas je passe troisième point ko ensuite vocal in kɔnɔ k'a bɛ mɔgɔ minnu ɲɛna ko Mahamudu Diko bɛna bɔ pour que ka a tɔgɔ di autorité k'olu bagabaga ou bien k'olu paniquer k'olu bɛ kan k'u yɛrɛ fili komi k'a bɛna bɔ de ka seli ka dugawu kɛ jamana ye pour que jamana bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ ani ka voilà ainsi de suite mais munna a fɔla a bɛ bɔ a bɔlikun précisément ma dɔn fɔlɔ mais munna a kɛla dɔw kɔnɔ k'a bɛna bɔ ka bagabagali de kɛ ka jamana a tɔgɔ di jamana ɲɛmɔgɔw k'olu bagabaga ou bien k'olu traumatiser pourquoi c'est parce que a bɛ deli k'a kɛ de c'est parce que a bɛ deli k'a kɛ est-ce que y'a faamu mɔgɔ min laada ye dali ye n'i y'o sigilen ye i tɛ sɔn min d'accord n'a fɔla k'a bɛna bɔ ka jamanadenw ou bien ka jamana ɲɛmɔgɔw ko papa ou bien k'o kɛ cogo dɔ la c'est parce que a bɛ deli k'o dɔ de kɛ donc n'a fɔla a bɛ kana bɔ mais ni mɔgɔ min ko k'a bɛ kana o de kɛ e b'o jalaki ka taa yɔrɔ jan wa parce que a delila k'a ɲɔgɔnna de kɛ ka ye est-ce que y'a faamu mais moi je me pose une question an bɛna s'a ma ɲɛfɛ on part ko comme on appelle il va prier pour bénir le Mali ko a bɛ kana dugawu de kɛ Mali ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛ koyi n b'a kumaw mɛn o bolo arajow la a tɔgɔ di don kibaruw la fɛn wɛrɛw la n'a bɛ fɛ Mali ka suma a b'a kɛ tan kɛlɛ ka ban nin ka don tan nin ka bɔ n b'a fɔ aw ye c'est à dire que a fɔ bamanankan na ko kaana gɛlɛya tɛ lɛtiri kalan koyi f'i ka kalan de n'o tɛ i kaana ka gɛlɛn k'i b'a kalan i tɛ se koyi n'a dɔn t'i la i tɛ se n'est-ce pas kuma musalaka ni kuma nɔgɔmani fɔ nin de tɛ se ka a tɔgɔ di hɛrɛ de n'a mɛnɛ mɔgɔ si kana i yɛrɛ tromper sa hɛrɛ tɛ maa bolo hɛrɛ bɛ ala de bolo ala ko min de ka kɛ tant k'o ma kɛ hɛrɛ tɛ yen a kana yɛrɛ nɛgɛ mɔgɔ si tɛ se ka na ni hɛrɛ o la ka taa sɔrɔ ala ko min ka kɛ o ma kɛ a y'a faamu ni kuranna kalan tun bɛ hɛrɛ na Mali la aw maliyɛnw aw bɛ sɔn k'aw kala ala la ko kuranna joli de kalan Mali la a man ca hɛrɛ bɛ min a tɔgɔ di sunkalo kelen kɔnɔ wajuli hakɛ min bɛ kɛ walima kuranna hakɛ min bɛ kalan Mali la aw na ala cɛ ni kuranna kalan tun bɛ hɛrɛ na jamana kɔnɔ jamanaw bɛ yen kuranna min bɛ kalan Mali la a tɛ kalan o jamanaw na dɛ mais hɛrɛ min bɛ yen a tɛ yan Mali la mun y'a kɛ vous devez vous poser des questions aw kan k'a faamu wa d'accord donc kuranna kalan in o tɛ a ɲɛ ye yanni i ka kuranna kalan kuranna ko i ka min kɛ i b'o de kɛ on n'a pas besoin de lire c'est-à-dire lire gratuitement ou bien lire
comment vais-je encore appeler, qualifier ce type-là? C'est-à-dire lire sans acte, lecture sans acte. Mais baraté, ça ne sert à rien. Le Coran n'a pas été révélé pour être lu. Est-ce qu'il y a femme? Mais il a été révélé pour être appliqué, suivi. N'a mis fort au kake. Yani be Coran kalan, Coran est mis fié. Et bon deke. A fama. Mais ni ka wati beka Coran kalana. Min ba kono. Exemple est du mai. E faga lettre ci kata dema. Ko ndenge samia dombe. Ni samia dona, misi duru be yen fei. E bitu lu mene, shari be yen fei. Atoka di daba be yen fei, pelu be yen fei. E tare jo e lettre be kala. On faga ko misi duru be yen fei, shari be yen fei, daba be yen fei, fen be yen fei. Aho abana. Lettre yen munya e boluta. Il m'a fouillé. Mais il faut la lettre qu'on a m'a fouillé. Avec mon zéro à la base. Te fouillé. La lettre tu l'es. Corona de l'an manga leganga baradeke. Maintenant toi t'as que bara numbe tui. Ala ko ka kiti ni corona ye. Obiye ko tui. Ka to ke kalani. Hein? Na be munu kono kala ta yɛrɛ kalama. Ala ba yɛrɛ kalama koyi. Wa ala ta yɛrɛ sɔsɔ fana. On continue. Ko a bɛna bɔ de pour que ka dugawu de kɛ jamana ye. Ala bɛ se ka hɛrɛ se jamana ma. Maliyɛnw hɛrɛ bɛ s'aw ma cogo min na o de bɛ ka fɔ a ye ten. Ala ye min fɔ o de bɛ kɛ n'o ma kɛ hɛrɛ tɛ yen. Ni minnu y'aw nɛgɛ ka kalon fɔ a ye. Mɔgɔ bɛ kalon f'i ye tuma dɔ la tigitigi yɛrɛ b'a dɔn a bɛ kan k'i nɛgɛ don. Mais ni ɲi ma se ka can f'i ye i bɛ jugu sara k'a f'i ye. Minnu b'a aw ni dunga kuma n'aw ɲɛkɔrɔ kumaw fɔ ou bien ka kuma dɔw mɔntɔn k'o d'o ma olu fɔbaw de bɛ yen. An mago foyi tɛ maa ni dunga fɔ la. Ala ye min fɔ o de bɛ fɔ. N'o bɛnna min ma o y'o bannen. N'o ma bɛn ma i ka ko b'i bolo. Ensuite k'a bɛna bɔ de pour que ka transition soutenir ani c'est-à-dire k'a fɔ au conseil islamique ye ko o ko jɔ o jɔyɔrɔ la. D'accord. Ɲininkali de bɛ yen. Ninnu y'a dɔn fanga bɛ ninnu na ka se ka bɔ comme an bɛna s'a ma cogo min na ale Mahamudu Diko ani Sherif Usman Madani Hayidara ani Ɲɔrɔn Buye ne hakili la fanga bɛ ninnu na bi ka se ka jama lajɛ ka jama fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ hey silamɛw a y'a to an ka can fɔ aw ye Ala ko ni jamakulu ma kiiti n'ale ka kuranɛ ye a bɛɛ ye kafiriw de ye ayiwa an ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka kiiti n'Ala ka kuranɛ ye cogo min an k'o ɲɛɲini munna Sherif Usman Madani Hayidara Ɲɔrɔn Buye Mahamudu Diko aw y'u ye don jumɛn ko ninnu fara bɛ ɲɔgɔn kan ko c'est-à-dire ka se ka a ɲɛɲini kiiti ka tigɛ ni kuranɛ ye dɔ kana n'a fɔ n ye ko Hayidara y'a kɛ dɛ Hayidara y'a kɛ a labanna cogo di a y'a fɔ don min na ani bi jumɛn se de ka bɔ ni jumɛn ye a y'a fɔ don min na bi se ka bon ni kunata ye munna a ma kɛ ko b'i da kɔnɔ ani ko b'i dusukun na kelen don est-ce que a faamu a ye caman fɔ yen bi dun donc a kana fɔ n ye ko Hayidara y'a kɛ an k'o to yen on suppose k'a ma kɛ a y'a faamu wa donc o bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan o mɔgɔ saba ni ninnu mɔgɔ saba dɔrɔn farala ɲɔgɔn kan ko kiiri ka tigɛ ni kuranɛ ye je pense que nɔ bɛ bɔ a la o mais abada i t'o ye de minɛ n'i m'o ye Ɲɔrɔn Buye par exemple ko lui il a joué un grand rôle dans la chute d'Ibeka Benin fana na vocal in kɔnɔ parce que ne ye vocal de kɔnɔnataw sɛbɛn Ibeka Benin fana na Ɲɔrɔn Buye fana k'a ye jɔyɔrɔba k'a la n'est-ce pas moi je suis pas témoin ne ye vocal min bila n bɛ k'o commentaire de kɛ a y'a jɔyɔrɔ k'a la a ma jɔyɔrɔ k'a la ne kun tɛ yen a ma sara ne na ka sɔrɔ k'a kɛ mais ne kɔni bɛ min dɔn i k'i jɔyɔrɔ kɛ Ala ka sariya ka kɛ diinɛ ɲɛmaa ne hakili la tu es mieux placé là-bas que k'i jɔyɔrɔ kɛ politiquement kɛlɛ la quoi il faut qu'on se dise la vérité est-ce que y'a faamu i ka to Ala nɔfɛ i ka kɛlɛ kɛ Ala ka diinɛ ka jɔ moi je pense que o b'i arrangé e ka bɔ bɛ o la ka tɛmɛ i ka to politique ko kɛlɛ la est-ce que y'a faamu a Ɲɔrɔn Buye o a Sherif Usman Madani Hayidara o a tɔgɔ di comment on appelle Mahamudu Diko o c'est-à-dire aw ka to diinɛ kɛlɛ la o ka fisa a ka to politique kɛlɛ la yirikuru mɛn o mɛn a tɔgɔ di ji kɔnɔ a t'a kɛ bama ye koyi bɛɛ ni domaine ninnu bɛɛ n'a tigi de don min bɛ min na a y'o to o la yen bɛɛ n'i ta e ko i bɛ min na e k'o kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na je pense que c'est ce qui a été demandé c'est ce qui a été recommandé n'est-ce pas o farala ɲɔgɔn kan ko o y'o kɛlɛ kɛ vocal in de bɛ ka nin bɛɛ fɔ o ka dɔn kibaru o de la n y'a bila a kana fɔ ko ne de y'a fɔ tan ne de y'a dɔn tan non a mɛnna o yɛrɛw de da donc comme a mɛnna o da Ala ye min fana fɔ donc o fana bɛ fɔ donc o farala ɲɔgɔn kan k'a kɛ mais o ma se ka fara ɲɔgɔn kan kɔni ka kiiri tigɛ ni kuranɛ ye aw ko diinɛ ko de don wa aw ko diinɛ ko don o sera ka fara ɲɔgɔn kan ka dɔ gɛn k'o ye président ye k'o m'a ka baara kɛ mais olu yɛrɛw bilala min na o ma se ka fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ ne ta nin kuma ninnu kun ye jumɛn ye pour deux principales raisons premièrement o kana kɛ ni diinɛ tɔgɔ ye
o kana ken dine to ko de o ku ka ko ke o banga dine sen bola. Deuxièmement, o bi ka mogo munu fili ka fara u yeru kan o jama pour qu'ils prennent conscience pour les réveiller pour éveiller leur conscience ani ka se k'u sensibiliser o k'a dɔn ninnu bɛ kan ka olu fara fara ɲɔgɔn kan u ka ko ninnu na ala ko tɛ n'a bɛ min kɔnɔ ko ala ko da a bila i kunna ala ko tɛ dɛ o bɛ kan k'u sago de kɛ ala ko tɛ n'o tɛ n'a dɔ la kelen bɔla ko kiiri ka tigɛ ni kuranɛ ye n'i sala o la a fɔ k'i sacogo ɲɛna parce que i sala ala ka diinɛ kɛtɔ la mais e salen ko président dɔ ka bɔ ye dɔ ka na ala y'i bila o la fɔlɔ jihadi kɛbaw o bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ la k'o ye shahidi su ye dɛ o ye a tɔgɔ di alijana su ye dɛ o ye a tɔgɔ di magan su ye dɛ aw ye kira ka sahaba jumɛn de satɔla mɛ ko président dɔ bɔla ye dɔ ka na k'a sara o senfɛ a y'o ye min kira ka sahaba jumɛn de fagala k'a fagala politiko kɛlɛ la a y'o ye min vous avez vu ça où olu bɛ faga de parce que o bɛ fɛ ka ala de ta kɛ o tile tɛmɛna aw bɛ faga de parce que aw bɛ fɛ ka politique de kɛ regardez moi ça. Et puis, abo qui a un dîner briefing ko da kana sama, mais la religion n'appartient à personne. Hein. Est-ce que la femme, foroba fait le dos. Ni quelqu'un qui va manipuler ça comme là. Si tu dérailles là, on te met sur la rail. Avec moi. Donc, on continue. Et on met à 5e point là, oui, deuxième volume, deuxième vocal. Vocal flana là, oui, à radio clé do vocalier. N'y enregistré. Et puis, Dieu merci. Vocal flana ne y'o enregistré ka kɔn vocal fɔlɔ in ɲɛ yɔrɔ min na cɛ ye appel kɛ radio la clé du la ka to k'a fɔ vraiment Mahamudu Diko bɛ kan ka na min kɛ vraiment on en a marre a k'a dabila quoi soit qu'il se nomme homme politique ou vraiment qu'il se reconnaisse imam mais il n'a pas à faire comment dirais-je n ka nin qualifier cogoya jumɛn la hein donc a kana jouer côté fila bɛɛ la quoi min y'a appel kɛ dɛ o vocal de bɛ kan ka kɛ tan et puis a ye min fɔ lɛkɛsɛ de don mɔgɔ i ka to kurun kelen kɔnɔ ka fisa sira fila tagama ye a bɛ faamu donc o kana kɛ n'an ka diinɛ tɔgɔ ye c'est ce qui m'intéresse o de bɛ na intéressé ko bɛna jama labɔ ko bɛ taa dugawu kalan na ale ye min fɔ a yɛrɛ y'a mɛn ka ban k'a ka kalan kɛ misiri kɔnɔ o b'a bɔ mais n bɛ taa jama labɔ n b'a kɛ tan mun bɛ misiri kɔnɔna na misiri kɔnɔna dabɔla jumɛn de kama n'est-ce pas donc ne yɛrɛ bɛ se ka min fara a kan o yɔrɔnin na yen d'accord o ye jumɛn ye au lieu que mɔgɔw ka taa di k'o faga tan banalement vraiment il faut qu'il est temps que vraiment ko ninnu ka kɛ i n'a fɔ ala ko cogo min na a bɛ faamu ala bɛ nafigiw tagama seere fɔ yɔrɔ min na kuranɛ kɔnɔ a ye kuranɛ dayɛlɛ kuranɛ sura 4 aya 443 kuranɛ sura 4 aya 443 ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ala ko muzabzabina bayna zalika la ilaha ula wa la ilaha ulai n'i bɛ fɛ ka nafigi jɛlen dɔn hey moi, je prête énormément attention à mes termes. Moi, je suis un juriste, je sais comment m'exprimer. A bɛ faamu ne ye droit kalan de ye ne ye juge kalan de kɛ a bɛ faamu a b'a avocat minnu ye tribunal la ne y'o kalan de kɛ et je sais comment m'exprimer. Moi, je ne m'exprime pas comme ça ne tɛ kuma n yɛrɛ kun fɛ quoi ni n kumana il faut prêter énormément attention à mes propos a bɛ kan ka faamu an ye dɔ de tɔgɔ ta sisan thème b'o de kan a bɛ faamu mais an nana se yɔrɔ dɔ ma sisan nin ye ala kumakan de ye kana bila i kunna ko ne bɛ kan ka o tigi de ta tɔgɔ ma spécial k'a nɛni ou bien ka kuma fɔ a ma o bɔ i kunna thème kɔni b'ale de kan mais n bɛ ka nin min kalan nin ye ala kumakan de ye sisan donc ni ala kumakan in taara boli a tigi jogo kan o tɛ ne ka kuma ye o ye ala de ka kumakan lasetɔla ye ni ala fana kumakan taara boli min jogo kan yɔrɔ wɛrɛ o tɛ ne kumakan ye o ye ala de kumakan kɛtɔla ye n'a bolili kan ne nɔ tɛ ala fo ni ala jalaki o yɔrɔ faamuna fɔlɔ parce que n sela yɔrɔ min ma sisan o yɔrɔ ye ala ye nafigiw décrit yɔrɔ min na ala ko n'i bɛ fɛ ka nafigi dɔn o ye maaden ye taabolo kelen tɛ maa min na est ce que y'a faamu parce que n'i ye nin fɔ dɔ bɛna fɔ a kan bɛ Mahamudu Diko de ma a kan bɛ a tɔgɔ di Zankina de ma a kan bɛ non 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 ala ye min fɔ nin y'o ye n'i y'a dɔn e b'o la o y'i kungo de ye i bɛ bɔ a la de n'i y'a dɔn i fana jogo tɛ a man ka digi i la o ala ko n'i bɛ fɛ ka nafigi dɔn taabolo fila tigi la ilaha ulayi a tɛ ninnu cɛla wa la ilaha ulayi wa a fana tɛ ninnu cɛla i t'a suguya dɔn quoi jumɛn kelen don nin ye ala kumakan ye dɛ a bɛ min suratu nisa ye aya 443 chapitre 4 du Coran verset 144 maa k'i ka kɛ sugu kelen nin n'i ye diinɛ ɲɛmaa ye kɛ diinɛ ɲɛmaa ye 100% n'i ye politiki maa ye dun kɛ politiki maa ye 100% kana nafigiya kɛ dɛ k'a fila bɛɛ don ɲɔgɔn na k'o ye nafigiya de il faut se ressaisir
a bɛ faamu ne ka kuma tɛ kuranɛ de y'a fɔ n'o digila min na n'i bɛ se ka kuranɛ yɛlɛma i b'a yɛlɛma ou bien ni e bɛ min kɛ Ala la i bɛ to kɛ Ala la ne cherche rien vraiment ne cherche pas à me dire quelque chose quoi ne m'a fɔ Ala de y'a fɔ n'o jogo yɛlɛ min na o tigi ka woloma a ni Ala cɛ ne m'a fɔ a bɛ faamu et on passe donc la dernière version c'est quoi an bɛna kuma kun cɛ ni min ye vocal in yɛrɛ a janya na ne tun tɛ fɛ a ka janya quoi a bɛ faamu wa et puis a y'a partager groupe les croyants vocal in a y'a partager il faut le partager a partager a bɛ se ka se yɔrɔ jan Oustaz Bertin mankan don Ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariatigi ka bɔ Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 70 fu ani 3 48 53 o ye n ka WhatsApp numéro ye adresse bɛ di pour que en cas ni ko bɔla la je suis là je suis pas mort a bɛ faamu wa donc an bɛna laban ni min ye min ye appel kɛ radio Kiledu la vocal filanan na a ye kuma laban ni min ye ko transition in ko a tɔgɔ di ko Ala ka kɛ de don quoi est ce que a faamu ko transition ye Ala ka kɛ ye n'est ce pas donc a bɛ fɛ k'a fɔ Ala ka latigɛ don donc maliyɛnw k'o bɔ aw kunkolo la aw bɛ lahala min na bi ko transition a kana turu da Ala kun dɛ Ala nɔ tɛ dɛ mɔgɔ si kana i yɛrɛ nɛgɛ n'o ye i y'a faamu wa mɔgɔ si kana i yɛrɛ nɛgɛ n'o ye parce que o b'o de fɔ ko Ala bɛ fanga di mɔgɔ de ma mɔgɔ min ka d'a ye k'a bɛ fanga fana gosi mɔgɔ la mɔgɔ min ka d'a ye ko Ala latigɛ don ou bien ko n'i y'a ye min kɛra président ye bi c'est que dakan don ou bien mais non c'est à dire que ni i bɛ fɛn dɔw mɛtɔ la mais a b'i fari si tagama de quoi ça chauffe le sang a bɛ se ka ninnu bɛɛ turu da Ala kun cogo di mɔgɔ min wulila a yɛrɛ ye ni marifa ye ka taa ko kɛ e bɛ se k'a fɔ ko Ala latigɛ ko Ala de y'o bila o la o tuma na an ka kɛ san n'a kun ma wuli ni marifa ye ka taa kɛ dun a kun b'a sɔrɔ a kun t'a sɔrɔ mais n'a kun b'a sɔrɔ e kun bɛna fɔ ka Ala latigɛ tɛ sa kɛ mais ni Ala latigɛ don a wulila o a ma wuli o a b'a sɔrɔ o a wulila o a ma wuli o ni Ala kɔni k'i b'a kɛ i se t'o la i b'o kɛ o mais e yɛrɛ ye min kɛ i yɛrɛ e bɛ se k'o da latigɛ kun cogo di n bɛna o exemple di ma i b'a faamu sisan sisan an ka exemple ta zon kan zon min wulila so kɔnɔ ka taa a tɔgɔ di butigi Dakar ka a tɔgɔ di gardien faga ka taa wari cɛ ka bɔ banque kɔnɔ miliyɔn 4 awɔ ça fait n de y'aw faamu Ala fana de y'a latigɛ zon in ka miliyɔn 4 sɔrɔ nin don o tɛ wa d'accord min fana taara sira da mobili personnel ɲɛ ka mobilitigi ka kisɛ k'a la k'a faga ka ka mobili ta ka taa n'a ye donc Ala fana de y'a latigɛ mobilitigi in zon in ka mobili in sɔrɔ nin don n'i bɛ kuma ni diinɛ tɔgɔ ye il faut réfléchir 1000 fois sinon i bɛ Ala kɛ kojugukɛla ye tu vas considérer Dieu comme un complice tu vas le qualifier d'un complice est ce que a faamu n'i ye tiɲɛnikɛla ye yɔrɔ o yɔrɔ ou bien ni mɔgɔ ye acte kɛ min ni Ala ta tɛ kelen ye ka n'a fɔ o ye latigɛ ye dɛ o tɛ latigɛ ye dɛ ni zon taara sonyɛni kɛ o tɛ latigɛ ye o ye zon yɛrɛ ka laɲini de parce que Ala tɛ mɔgɔ bila kojugu la ni jɛnɛyakɛla taara jɛnɛya kɛ o latigɛ tɛ dɛ n'a ye jɛnɛya kɛ ka den sɔrɔ latigɛ tɛ laɲini don il faut faire la part des choses laɲini ani latigɛ i yɛrɛ ye min laɲini n'i y'a laɲini Ala b'a d'i ma kɛ ça c'est évident ni zon y'a laɲini k'a bɛ taa sonyɛni kɛ Ala b'a k'a ye mais ni Ala de y'a bila a k'a kɛ olu tɛ kelen ye o exemple ye jumɛn ye mɔgɔ min bɛ boli sɔn i y'a dɔn boli sɔn kɔni man di Ala ye n'est ce pas mais n'a ko a bɛ boli sɔn est ce que Ala b'a bali a kana boli sɔn wa ayi Ala b'a to yen a b'a kɛ mais est ce que o b'a yira ko Ala dɛsɛla k'a empêcher non Ala y'a to yen pour que a bɛ se k'a juger cogo min na lahara mais a t'i n'a fɔ a b'a bali mais a t'i n'a fɔ Ala de ye boli sɔnna in bila boli sɔn na il faut faire attention a ye boli sɔn ni Ala ma jɛn n'a ye a tɛ se k'a kɛ o mais n'i y'a ye a bɛ k'a kɛ dun Ala de jɛnna n'a ye mais est ce que o b'a yira ko Ala de y'a bila a k'a kɛ wa Ala ko boli kana sɔn n'est ce pas foyi kana bato n'ale Ala tɛ est ce que Ala bɛ se ka diɲɛ d'i ma i ka fɛn wɛrɛ bato bele min t'ale Ala ye a dun ko e kana fɛn wɛrɛ bato min t'ale Ala ye mais ni e ko e bɛ fɛn wɛrɛ bato Ala t'i bali koyi a b'a fɔ awɔ a kɛ a bɛ kɛ ni ale Ala ka diɲɛ ye mais a kɔni m'i bila a la a kɛla ni Ala ka diɲɛ ye ani Ala y'i bila a la olu tɛ kuma suguya kelen ye n'i taara kuranɛ kɔnɔ sura 7 aya 28 Ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim chapitre 7 verset 28 Ala ko wa iza fa'alu fa'ishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna Allaha la ya'muru bil fahsha'i ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun ko ni kojugukɛla ninnu ye kojugu kɛ o b'a fɔ ko nin bɛɛ ye Ala latigɛ ye sa nin bɛɛ ye Ala latigɛ ye n'i y'a ye olu bɛ jɛnɛya kɛ Ala de y'a latigɛ sinon olu b'a kɛ cogo di n'i y'a ye olu bɛ sonyɛni kɛ Ala de y'a latigɛ sinon olu tɛ se ka sonyɛni kɛ n'i y'a ye olu bɛ boli sɔn ko Ala de sɔnna ma Ala de y'olu bila a la Ala ko qul ko kira ka f'u ye
inna Allah la ya'muru bil fahsha'i ale ti maa si bila kojugu la. Dieu n'est pas complice. Ale ti bila kojugu la de. N'i ye kojugu kɛ i b'i yɛrɛ ye. I b'i yɛrɛ kana Ala sen don a la dɛ. E bɛna fɔ mun na e y'a kɛ? E b'a kɛ parce que c'est-à-dire tu as ta c'est-à-dire la libre volonté est là. Liberté b'i bolo. I k'a kɛ. Ani Ala y'i bila i k'a kɛ olu tɛ kelen. A kɔni bɛ kɛ n'Ala ka jɛ. N'a ma kɛ n'Ala ka jɛ a tɛ se ka kɛ o. Mais ani Ala y'i bila a la kelen tɛ. Donc atakuluna ala Allahi ma la ta'lamun. Ko yala minnu bɛ o ko modèle ninnu ɲagami k'a fereke ka kojugukɛlaw bila ko Ala de ye olu bila k'a kɛ. Ko yala o bɛ kan ka fɛn fɔ Ala ma o tɛ fɛn min si dɔn wa? O bɛ ka kalon da Ala la. Ala yɛrɛ de bɛ kan k'o ɲininka tan. O bɛ kan ka kalon de da Ala la. Parce que o bɛ kojugukɛlaw kɛ Ala teriw ye. Ko Ala de ye olu bila a la. N'a kɛla dɔrɔn ko latigɛ don. Latigɛ don e ye fɛn min laɲini. Ne kun b'a laɲini a kun bɛ kɛ wa? Jɛnɛya kɛla den sɔrɔla ni jɛnɛya kun ma kɛ dun? A kun tɛ sɔrɔ. Est ce que y'a faamu? O b'o cogoya kelen fana na ko Ala bɛ fanga di dɔ ma ni mɔgɔ min y'a diya k'a fana bɛ fanga gosi mɔgɔ la ni mɔgɔ min y'a diya. C'est à dire a y'a to ne ka ninnu dɔw walawala aw ye a bɛ se k'a faamu koyi. I bɛ nin mɛn dɔnnibaaw da tuma dɔ la mais a tɛ bali ne na o. Parce que n'i ye maa qualité modèle dɔ ye kuranɛ na an tɛ vocal in tigɛ ban. N'an k'an bɛ don a ɲɛ kan vocal in bɛ 41 minutes de la déjà. Ne tɛ fɛ a ka janya quoi. Parce que plus an bɛ ka taa plus ça s'ouvre. Plus an bɛ ka taa plus ça s'ouvre. Donc an tɛna tila. Mais an bɛ min kɛ k'a laban fanga o fanga k'a ma Ala ta kɛ a bila i kunna o tɛ Ala ka fanga dilen ye dɛ. O b'o de fɔ o bɛ président nɛgɛ ni o ye ka ministre nɛgɛ ni o ye. N'Ala ye kɛ masa ye k'o ye Ala ka kɛ ye. Ala bɛ fanga di maa de ma maa min y'a diya a bɛ fanga bɔsi maa la maa min y'a diya. Ni ne y'a faamu sisan o ça fait o mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu bolo ko Ala ye olu kɛ président ye. N'olu bolo ko Ala ye olu kɛ ministre ye. N'olu bolo ko Ala ye olu kɛ a tɔgɔ de ministre de justice ou bien Ala ye olu kɛ procureur ye. Donc o fana ye Ala ka kɛ ye quoi o tɛ Ala ka kɛ ye dɛ procureur. Ka n'i yɛrɛ nɛgɛn ko Ala de y'i kɛ procureur ye i yɛrɛ de y'i yɛrɛ k'a ye. Wallahi i yɛrɛ de y'i yɛrɛ k'a ye. Président ka n'i yɛrɛ nɛgɛn ko Ala de y'i kɛ président k'o b'i da kan na i ye kalon tigɛ. Wallahi Ala tɛ maa kɛ président ye. Mais aw danbe minnu na k'olu y'a ka karamɔgɔbaw ye ils sont où? Est-ce qu'ils sont en congé? Moi je suis là. Ne bɛ yan o. N'aw danbe u la ko parce que jama b'u kɔ ou bien a danbe u la parce que se b'u ye a y'a to ne n'o dɔ la kelen ka ɲɔgɔn ta tabali la dɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛna ni ne ta ye kalon ni ne ta ye caya o bɛ n'a dɔn wallahi ne ta kɛla kalon ye o kɔrɔ c'est fini ne tɛ wajuli kɛ bilen a t'u labɔ k'i ye président ye ko Ala de y'i bila a la ou bien k'i ye ministre ye ko Ala de y'a d'i ma i ye kalon tigɛ Ala ma foyi d'i ma o exemple ye jumɛn ye d'accord zon fana komi i kɛra zon wana ye i ye miliyari sɔrɔ donc Ala fana ye miliyari d'i ma aw bɛ sɔn cɛ ye ka wari suɲɛ ko Ala y'o d'o ma e bɛ sɔn e bɛ da o kuma na n'Ala y'o d'o ma Ala ye e de ka wari suɲɛ ka d'a ma sakɛ e tɛ fɛn k'o de fɔ wa parce que e de ta don a dun y'a ta e dun ko k'Ala de y'a d'a ma Ala y'a d'a ma o kɔrɔ ye jumɛn Ala ye ta k'a d'a ma kɛ o ye kuma kɔrɔ kelen e kɛlen président ye e ma kiiri tigɛ ni kuranɛ ye kuranɛ sariya ko kuma tɛ se ka f'i ye parce que i bɛ tubabu labato la Ala ta ye min ye e mako tɛ o la i ye ministre ye i bɛ a tɔgɔ di e mako tɛ kuranɛ sariya la parce que i bɛ tubabu labato la ou bien a tɔgɔ de tubabu sariya labato la i ye procureur ye kuranɛ ko kuma tɛ se ka f'i ye tu t'en fous de ça e kɔni ko min dɔn code pénal code de procédure pénale article loi tant n'est-ce pas ni kuranɛ ko kuma fɔlen ye dɔrɔn ça c'est à côté n'est-ce pas sisan ni ne y'o faamu minnu bɛ yen n'o ma baara kɛ ni Ala kumakan ye n'Ala ko kafiriw don aw bɛ fɛ k'a fɔ ko Ala de ye olu fana bila o k'o fana kɛ wa c'est comme i ko k'Ala de ye bolisɔn bila a ka bolisɔn c'est logique ça c'est pas logique parce que Ala ko ale tɛ bolisɔn fɛ ni mɔgɔ min kɛla faama ye i ma kiiri tigɛ n'Ala ka kuranɛ ye n'i ko Ala de ye o tigi kɛ faama ye c'est comme i y'a fɔ ko Ala de ye fanga di o tigi ma o tigi ka Ala ka sariya ben ka na ni tubabu sariya ye c'est pas logique Ala ko kiiri ka tigɛ n'ale de ta ye kiiri ka tigɛ n'ale de ta ye aw dun bɛ minnu dɔn président ministre procureur police gendarme CB aw b'a dɔn tigitigi o tɛ kiiri tigɛ n'Ala ka kuranɛ kɔni ye ça c'est évident n'aw siranna procureur ɲɛ k'a f'u ye o y'aw kungo ye moi je m'en fous de ça Ala ye min fɔ dɔrɔn o de bɛ fɔ point barre il n'y a pas de limite Ala ye min fɔ dɔrɔn i bɛ taa fo ni sala Ala ka dan na tuma min i bɛ jɔ yen mais ni nin de bɔla wajuli la k'a tɔ kɛ piyɛntɛ kan fɔ ni dun ka fɔ ani ka silamɛya joli baw to yen k'o ɲɛ tugu a kan parce que n'a fɔla dɔrɔn procureur karisa bɛ yen n'a fɔla dɔrɔn ministre karisa bɛ yen n'a fɔla dɔrɔn policier bɛ yen n'a fɔla gendarme bɛ yen policier gendarme procureur donc an ka siran olu de ɲɛ ka Ala ka diinɛ to ji jukɔrɔ sa kɛ comme ça a da finama kɔrɔ dun a bɛ fɔ koyi wa hali ni ne tɛ yen a bɛ fɔ
tant que ala de kɔni ka diinɛ ala bɛ mɔgɔw di minnu ma ku foyi t'a la c'est-à-dire u b'a ala de ta fɔ quoi a bɛ faamu wa voilà sinon ne yɛrɛ droit de kɛ o ni minnu ja bɛ se ka tigɛ procureur ɲɛ ka kuma ne kɔni ja tɛ tigɛ procureur ɲɛ ka kuma ni minnu ja bɛ tigɛ président ɲɛ ka kuma ne kɔni ja tɛ tigɛ président ɲɛ ka kuma parce que n'i y'anw sigi min ka kalan ka girin ni min ta ye mais c'est apaisé mais n'i y'a ye ne y'a to yen ka da kun dɔ de kan o ne y'a to yen parce que a man di ala ye de ala ko min ka kɛ i tɛ se k'o kɛ k'i to a kɔnɔ mun na parce que ala ko ka kiiri tigɛ ni kuranɛ ye n'i ye procureur tigɛ ta mali mun bɛ bɛɛ k'a ka kiiri tigɛ ni kuranɛ ye n'a y'a tigɛ ni kuranɛ ye bi sini a b'i labɛn a bɛ bɔ procureur la n'i ye jamana président ta a min ko a ye silamɛ ye o a min ko a tɛ silamɛ ye o k'a ka kiiri tigɛ ni kuranɛ ye n'a y'a tigɛ ni kuranɛ ye bi bɛɛ sini bɛɛ a bɛ jɛn président kɔ olu b'o dɔn aw b'o dɔn ne b'o dɔn an bɛɛ ɲɛ o kan b'a can na ka dɛsɛ ka can fɔ pour quelle raison a t'a to an ka kuma an ka ala ka can in fɔ diinɛ in ka jɔ ten sa trop c'est trop an ka jɔ an yɛrɛ a bɛ faamu wa fanga dilen i ma ala ta kɛ o ye zoro de y'i bolo ye ala ma d'i ma dɛ i yɛrɛ de y'a ɲini a ye exemple ta Firawuna kan sa yanni aw bɛ taa yɔrɔ jan fanga kun t'a bolo wa a kun b'a bolo a ma ala ta kɛ min kɛ ala ma maa ci a ma Musa t'a fɔ Firawuna ye fanga b'a bolo mais a tɛ ka ala ta kɛ n'a ma ale ala ta kɛ ala b'a halaki a sɔnna a ma sɔn ala m'a halaki a y'a halaki qui de mieux a ye exemple ta Namuruzu kan kuranɛ kɔnɔ sura 2 aya 158 suratul bakara aya 258 chapitre 2 verset 258 kuranɛ sura 2 aya 258 a bɛ faamu kuranɛ sura 2 aya 258 Namuruzu ni Ibrahima ta kɛla cogo di ala ma fanga di Namuruzu ma wa a ye fanga d'a ma a ye ala ta kɛ wa a ma kɛ ala ma Ibrahima ci a ma hey a fɔ Namuruzu ye faama don mais a ka ala ta kɛ sinon ale ala b'a mago sa a sɔnna a ma sɔn ala y'a mago sa wa ala ma mago sa ala b'a mago sa aw dun bɛ faama jumɛnw nɛgɛ bele ko ala ye fanga d'a ma min ma sɔn ka ala ta kɛ président ministre procureur i b'a ala ta kɛ n'i ma ala ta kɛ i mago sa la u ka n'i nɛgɛ ko fanga min dil'i ma k'ala y'a d'i ma ala m'a d'i ma n'ala y'a d'i ma i b'a kɛ ka ala de ta kɛ n'i ma se k'a kɛ ka ala ta kɛ n'i ma se k'i ka fanga kɔni kɛ ka ala ka diinɛ kɔni kɛ a bila i kunna k'ala m'a d'i ma ala kan bɛ fanga min ma n'i b'o faamu o ye fanga de ye c'est à dire diinɛ fanga quoi o exemple ta a ye diinɛ fanga di kira ma kisi nɛɛma b'a ye n'a ko mɔgɔw k'u jɔ u b'u jɔ n'a k'u sigi u b'u sigi est ce que a faamu o ye diinɛ fanga ye o de nafa ka bon wa a fana nafa b'o de la n'o tɛ kafiriya fanga a bɛ d'i ma mais i tɛ ala ta kɛ i b'i labɛn i bɛ jahanama kɔnɔ i ka président tɛ se k'o bali i ka ministre tɛ se k'o bali an bɛ nin jɔ yan nin bɛɛ tun bɛ kan ka boli ninnu mɔgɔ 3 de kan Sherif Usman Madame Haidara Mahamud Diko ani Ɲɔrɔn Buye a y'a f'u ye k'u bɛ wulikajɔ min na tan o ka nin wulikajɔ ninnu dabila o ka wulikajɔ kɛ kiiri ka se ka tigɛ ni kuranɛ ye n'o tɛ ala ko ni minnu ma kiiri tigɛ ni kuranɛ ye kafiriw don dɛ n'o sala o b'a la sɔrɔ yen an bɛ nin jɔ yan tan vocal in a y'a partager ne maa o maa y'a sɔrɔ k'a lamɛn a y'a partager groupe den cɛman na musoman bɛɛ a bɛ k'a partager a ka se yɔrɔ jan Ustaz Berete Mangan don ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 70 03 48 53 70 fu ani saba 48 53 70 fu ani saba 48 53 a bɛ faamu wasalamu alaikum warahmatullah